Hello family members, apni khan moi biswas ase phali ase koi kena aro aji to moi apni khan ge ekta janai dibole mon thaga do moi youth OC center de aise aro dunia de maiki khan isur ba ge banai dise ekdam special ole bi tai khan la life over the special aro itu bra bi special thage bole moi khan kut de jale bi khorde do lipstick khan inika na lagai le phalo sabina ekdam sabole bia ase sabi do moi dikhai di ase itu hi na hoy ole bi alag jaga de bi ase to moi khan ko de jale bi apni khan lipstick to jodi philawole mon thakile beber ekta de giki de mushigena philawo lage dustbin de ole wall de inika lipstick kan laga to inika hat pra mushigena rakha to ekdam sabole bi ase moi ko itu bra moi ko bole mon cha to sundur chogri khan kitia bi wall de inika na lagai le phalo de giman jun sundur chogri khan ase apni khan sundur opor de sundur thagi de bole kitia bi itia to wall de inika lipstick kan na lagai de sabina itu sabole ekdam bi ase itu hi na hoy aro alag jaga de bi ase moi ekbar dikhai dibo se tadi bi ase moi dikhai dibo se lipstick na laga jaga de to ekdam sabole fresh ase sabole phal ase hole bi ida itu mirror over de aibo osor de aibo sabina bishi bia dikhina to enika na lagai dibo lage sabina apni khana lipstick kiman hali bole bare phal ge hali gena aro hat dia tha khando beber de mushigena philawo lage sabi sundur obode sundur thagi de bole idia to wall de nikal lipstick kan namushi divite ko yana good jaga de jaile bi olop care kuribo lagi de ko yana ito all the ladies kiman chun maiki kana kan namushi divite ko yana ito apni khan ke dikhai ase sabi easy bi ase so next time de ura inika namushi tigena ekdam phal ke paper ani gena paper de mushi gena philabo lagi de